ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ମାନେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏସିଓ କେମିତି କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏସିଓ କ'ଣ, ଏସିଓ କେମିତି କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏସିଓ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ 1 ମିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟୁ ବି ଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ମୋ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାପଟପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ଭିଡ଼ିଓର ଏସିଓ କେମିତି କରନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଗଲ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଆପଣମାନେ କେଉଁ କିଛି ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମନେକର ମୋର ଏବେ ଅଛି ମୁଁ କରିବି ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନହେଲେ ଫୁଡ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବିରିୟାନୀ କେମିତି କରିବା, ବିରିୟାନୀ କେମିତି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସିମ୍ପଲି ଓପେନ୍ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଖାଉଛି ଏଠି। ତ ଆପଣମାନେ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠୁ ସିଧା ଯିବେ ଏଠିକି ସେଟିଂ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପସନ୍ ମିଳିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସିଧା ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ବନେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଅପସନ୍ ଫିଲ୍ଟର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଅପଲୋଡ଼ ଡେଟ୍, ରେଗୁଲାର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ ଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅପଲୋଡ଼ ଡେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆୱାର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଭିଜ୍ ଦିସ୍ ୱିକ୍ ଟୁଡେ ଭ୍ୟୁ କାଉଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ଥିଲା 3.5 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍। ତାପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟର ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ରିସେଣ୍ଟର କିଛି ଶୋ କରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରିସେଣ୍ଟର ବି କିଛି ନାହିଁ। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଏଠୁ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଟର ଉପରେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ବନେଇବା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଫିଲ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଦିସ୍ ୱିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିସ୍ ୱିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା। ଦିସ୍ ୱିକରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖବେ 2 ଦିନ ତଳେ 1K ଭ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଡେରେ 83। ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ट्रेंडिंग देखो ऑप्शन ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग ऊपर क्लिक कला आप देखिए 46K 24K तो जीवारी कहीं ना ये ऑटोमेटिक जाए हेरी कहीं सर्ट्सटा आप फीडबैक। तो ये आप देखिए गोटे वर्ष में जा 14 मिलियन व्यू जाइए। तो 3 वर्ष 23K। तो यही भिडटा कहीं जल्दी गला भिडियो ना सर्ट्सटा एक्चुअली कह गले प्रथम आमको भिडियो खोजा पड़ो 4 वर्ष 3 वर्ष रिसेंट भिडियो अपलोड करना देखीदे। देखो ये गोटे सर्च अच्छी भिडियो जाइए। तो आप देखो ये गोटे वर्ष में 1 मिलियन पाखापाखि जाइए 1 मिलियन जाए। तो आम फास्ट यहीटा देखा। ठीक अच्छे लाइफ में ना। ठीक है, तो यहाँ देखा तो आम फास्ट देखा कि भिडियो जो कर एसीओ टाइटल डिस्क्रिप्शन केमी कर। ठीक अच्छे, तो देखो सी कौन लिखी सबुठ सहज और स्वादिष्ट चिकेन बिरियानी सब टिप्स सहित नुआ वर्ष स्पेशल चिकेन बिरियानी इन ओडिया। ठीक अच्छे, नॉर्मल टाइटल रही थंबनेल गोटे देखिए थंबनेल अट्रैक्टिव थंबनेल थिला खाली नॉर्मल थिला बेसी किछि लेखा हैनी अल्प किछि लेखा हैला थंबनेल में। तो या तले देखिए आमर ये डिस्क्रिप्शन में कौन लिखी। तो डिस्क्रिप्शन में किसी इंस्ट्रक्शन किसी जिनस प्रोडक्ट ऊपर देती चिकेन बिरियानी चिकेन दम बिरियानी जो हैशटैग देती एतिक हैशटैग पुणी एतिक टैक्स देते चिकेन बिरियानी ओडिया रेसिपी ओडिया रोसई ओडिया चिकेन दम बिरियानी। ठीक अच्छे, ये जो ये सब कले कौन ना आपण मैंने किसी भी सर्च करेंगे। ठीक अच्छे, मैंने किसी भी सर्च करेंगे तो कौन हम आपण मानकर जो भिडटा ठीक अच्छे प्रथम आसो आपण मान भिडियो ही शो हम जहाद्वारा कौन हम लोक मैंने आप भिडियो देखिए आप थंबनेल जब भल थो तो लोक मैंने सियोर निश्चिंत भाव देखिए। तो आपंकर भिडियो थंबनेलटा भल हबार अच्छी आपण मैंने एम भिडियो को जाकि देखिपारे। ठीक अच्छे, तो एम भिडियो आप देखिए जानीपारे केमी कौन मैंने करुँच। तो आपड़ी अप्लाई करेंगे आपर भल भ्यूज ये देखो 2 वर्ष 148K 2 मंथ तले 1 ईयर तले 1 ईयर एगो। ठीक अच्छे, एमती सब खाया फूड से आपको भिडियो डिस्क्रिप्शन देखिपारे कि केमी कौन टैक्स करमती लगे भल यूट्यूब जो भिडियो आनीपारे। ठीक अच्छे, तो आज भिडियो ये देखा नेक्स्ट भिडियो। तो आप भिडियो भल लगे तो आपने भिडियो लाइक शेयर कमेंट कर दिखाँ एमती नुआ भिडियो देखा। तो रखुची जगन्नाथ जय जगन्नाथ।